Hi guys, আজি biso mano logote isor morom laka salam janai di ase aro moi laka nutun video de sob manu ke welcome kuri ase. আজি bi moi ekta kotha ami khan naga manu sai gena kitiaba munduk bi lage aro kitiaba khussa bi lage na etu khan ekta duta kobole mon ase etu khan morom bra apni khan sob manu skip na kuri gena last tak sai dibi de koi gena apni khan logote bishi request kuri ase. Hotai din ami khan goi thake hotai din heaven guri thake na hotai din ami khan tu muk khuli gena suku tangor tangor kuri gena ekdom shokhi hoi thake kinika kuribo naga manu tu moi kali rati bi ekta video saishile pang smile chumuki di mana tate aro bi ekta sunsan jaga de kas la niche de choto bacha baby boy enega junum kuri gena polythene gala de hali gena philai gena thaka itu dujun chokra bara dikhi gena itu tahan loi jai gena charmin laka khor de rakhi dishe enega itu kwa hunishe itu khan huni gena bishi shock hoi jai aro kidiaba du khussa bi lagi jai de naga manu khan du itia du manu laga dimak nohoi gena na janwar khan laga dimak pukhi gena bera nishina dikhi ase kile mane nichor bacha nichor bra pet te no moina tak pukhi gena edu junum kuri gena are apni eneka philabo goise gole choto time bra ini evolution guri dibo lage na holibi junum kuri gena jinda jinda eneka philai dia tu manu khan juldi na dikhile itu tu kuta khan bara bi khabo tu na noile ini chuha khan bara bi jinda jinda ini chuha bara bi khaide gunuba tu bacha ase gole aro tati itte ita notun notun junum kuri gena thaki ase gole taidu kiba ini kiba mangsu nishinai thakibo do tu edu khan tu kuta khan bara tu ini kunuba kuta tu hile tangor tangor thaki du na edu khan bara tu ini ek muk tu muk te bara ini khai di bole ase to etu karne aya etu khan huni gena bishi mundok ase gwa manu gauri bacha aro kuta la bacha khan noile murki chotto na murki man chotto bi taila anda de bra ulai gena muri jaise gole imman munduk lage gwa hoi janwar khan tu ami khan inika munduk hoile bi tangor hwa bichi de du ami khan mari gena khai du na hoile bi manu de ekdom precious ase gwa bishi precious ase manu la life tu na bishi precious ase ki jane idu bacha bi hospital de loi jaise eneka tu hunishe jinda thakishe goise itu bi to itu jinda hwa biche de namuri gena thakishe gole taila life te eneka ama bra eneka bulletin de hali gena philai gena thakishe eneka tai ekdin noile ekdin huni bole ase tangor hoi aha time kunuba noile kunuba bra tu kobole ase etu time de tai mondok na lagibo etu time de ama baba kon thakishe etu khan logote bishi curse hobole nohoi tai bra aro ama baba tu blessing thakibo na nai ama baba bra bishi murum guri gena pali gena tangor hobole tia manu khan bra ama baba khan logote kiman appreciate kore na takhan tangor hwa biche de hoi bodmas kuri gena kotha na mani gena bacha time de thaki lebi kida tai tangor hobo tai kitya taila dimak ki holibi kitya matured hoi jabo etu time de tai apna tu ahe do na ki holibi tai itia du matured hwa biche de tu tai ama baba ki kina murum kuribo aro ama baba kinika to kuri gena ami khan ge palishe aro chotto time bra kinika ami khan logote pali gena aise kina buri bole dise kinika pera bole hikise na kinika phat khabole hikise hobole dise bana bishi yad kore aro sadi hwa biche de
Nijor bacha baigena nijor bacha khan bra ami khan lot inya bishi tiktar dia temde itu temde yat kore to aya ami khan bra bi ama baba ki iniga tuk tigina thakibo na ami khan aji kiniga tukri ase itu nishina te khan bi tukri na thakibo to ami khan logode du kiniga baligina ishina koigena ami khan bi bhapna ahedo to itu bhapna kurigina bacha khan bra choto time din na koile bi tai tangor hwa biche de tai bi sadi kurigina bacha hwa biche de tai duk suk tu ki ase itu jana biche de ama baba logode koi kunuba dun na koi gina bhapna te hi bhapna kuri thakibo holebi ama baba logode thanks den hoy aro ama baba logode aya ama noile baba apni khan du ami khan ge kinika bali aisho na aro kunuba family tu edu bacha khan bishi thake do kunuba tu ini 5 6 kunuba tu ini small family duita bacha tinta bacha inika bi thake holebi tai khan bra bi bacha bra tiktar dia na tuk kura tu tai khan bi experience hwa biche de ama baba logote hude to apni khan bra tu mo khan ge kinika tangor hobole tisho ami khan du napare na ami khan tu itu tuk suk tu ami khan du napare apni khan du kinika ami khan ge bali aishe na bishi thank you de apni khan bishi tuk hoise na ami apni khan ge tuk dia bishi maaf kuri dibi de sorry de inika ama baba logote bi koidu na to iman tuk kurigina pette bugina aro tuk kurigina junum baigina aro inika ini misha mishi juha ekta phila nishina na noile ami khan ini bahar de kira ekta ini marigina philai dia nishina inika bacha khan ge philai dia to hoile bishi mondok lage o moi to oi mo khan du bacha nai do bacha ekta ase itu karni na bacha bishi thaka manu khan du hoi loboli bi mon na thakibo pare de hulibi na ami khan forefathers khan bra kwa laga pata ekta na ami khan use kuribole itu gol bata nishina noile bi jungle de pata dangor dangor thake na itu khan jama kurigena itu rule kurigena khor de loi aigena itu kitiaba itu akhuni bana time de bi itu khan use kore na aro mutu bana manu khan bra bi mutu de tat use kore noile kunuba bra tu itu gom jaul khan na gom jaul khan itu khunda biche de itu fry na kurigena itu pata te bra bandigena boil kurigena bi khai inika kure do to itu pata takpi na philai itu pata takpi bisari gena loi jai to kinika manu ge philai kinika manu ge chare ekdam asurit laga kotha naga manu khan sob itia tu janwar nishina hoi jesho kutta kauri nishina hoi jeshe kutta kauri nishina inika bi gobo na pare ini saidan nishina hoi jeshe saidan hi hoi jeshe kutta kauri khan bra bi na nijor bacha ase koile tai laga jiba bra ini morom dikhai na tai khan ge inika lik kuri kuri gina bacha khan logoti ta khan bi morom dikhai to kauri khan bra holibi aro murgi khan bra holibi tai bacha ke mati gina ki pabo itu khan tai mati gina bacha khan aishe gole tai mok pra ulai gina aro bacha khan ge chari die apni khan dikhishe murgi bra bacha khan loigena bera time de ek par phal bra ta khan bera tu sabi do murgi bra takpi inika taila mok pra bi ulai gena nijor bacha ke khilai do itu khan sob chari gena kon maigi kon mota bra inika bacha ke jinda jinda philai ase apni tu isor logode bishi tangor pap kuri ase kwa kon hoise tai tu itia tu par hoise tai philai dise hulibi alak manu khan na itia bhabna inika thaki ase gole morom bra inika na guribi please apni khan sob manu
bra bhabna kuri saigina oi jawan chokra time de ki hoilibi hoise for example bacha bukhise to no moina tak chunum tak bukhigina aise gole apni kon prabi na chani po ineka na bhabibi na kuno bra to chani thakibo apni inia pregnant thaka to bacha ba bichide apni inia philai dishe gole koti jaise gobo junum baigina murise gobo holibi ajigali tu media ase to na media world ase to idia tu itu bacha chinta hoigena itu chakati itu manubra pali ase ina hoina tai tangor hoi aha to apni bi dikhibo do sabo do itu dem de tai ekdam tangor sap kotha gi kotha engineering nishina doctor nishina hoigena thakise gole itu dem de apni ki bhabibo apni kina reaction thakibo o nakamanu khan morom bra itia tu akire itia kiman bar hoi jese itu khan du itia tu par hoise itia wapas ai bole na pare holibi itia heaven na hoigena thaka manu khan holibi aji apni logote phal bra thagibo pare holi kali apni logote moi logote ki happen hobo na chani ki lukuribo na chani itu karne morom bra iniga junum hoigena jinda iniga jungle de aro ini kiba jakati iniga na philai dibi hoigena moi apni khangi itu kobuli mona se aro ama baba logode apni la bacha iniga pregnant hoigena thaka to ama baba bra bi chanibo do na kote holibi ama baba bra chani boli ase itu karne ama baba khambra bi itu khandu nijor bacha khangi control kurigena itu khan phal bra samjaigena lawli na dibina ki hoilibi apni paligena taike tangor hoboli dishe gole ki jane ektin du itu manu brahi apni ge saboli bi pare do na ekdam musibat jakate noile musibat din aha time de apni logode itu bacha brahi safe hobo bi pare do apni la life pura du itu bacha brahi sabo bi pare do itu karne ami khan ahi bolil ami khan laga kismat na ami khan la kopal du ki thakibo na jane itu karne morom bra iniga idia tu bacha ge jonum guri gina iniga jinda na philai dibi noile ekdin hoi itu prithibi de du apni iku pap nai koi gina kon bra bi chana nai koi gina apni inia chari gina iniga philai di gina apni iku nakora nishina iku taki na thaka nishina perai thakibo pare holibi ekdin noile isor logote judgment do phoi guribi de judgment de khara guriboli ase to etu dem de ki jawab dibo isor logode ki jawab dibo ami khan itu itia sas lui thaka aro itia ami khan kotha koi thaka itu du ekta ami khan la bitor de soul ase do na itu soul du isor logode jabo isor osore jabo koi ase aro itu logote hi judgment dibo itu mangsu tu mati hoi jabo holibi ami khan laka atma isor logode jaigena ki jawab dibo na itu karne ami khan sob hoshiyar thaki gina ami khan sob manubra hoi itia news alak bi bishi thakibo pare de huli moi aro itu bacha phila saigena news ti hunigena moi bishi aro mondok lagise itu karne morom bra itu khan la atat pia khan do ami khan sob chari gina ami khan mon batli gurigina isor logode prathana kurigina thakibo de goigina moi laga video yate brai khatam kuri ase sob manu last tak sai dia karne bishi thank you aro next video de look kuribo till then bye